Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamila wal zahira wal batinah qadiman wa haditha. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah amma ba'du. Para alim, para ulama, para masyaikh, para ibu nyai, mobil khusus Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta keluarga yang kami hormati, aparatur negara, pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, Bapak Camat, Ibu Camat hadir. Mana? Ibu Camat. Alhamdulillah. Ibu Camat, Ibu Bupati hadir. Bupati hadir. Oke lah Kuper. Oh, yang kami hormati Ibu Bupati sepon Kuper, ibu-ibu yang cantik-cantik, alhamdulillah. Hirobin, murid-muridku yang tampan-tampan, alhamdulillah. Bila pintar beryosin, alhamdulillah. Bismillah, beryosin nyaman gelap macam. Pada biaran sampean tak ibu. Pada, aduh, dan sampean buka. Kena bangke. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Aparatur negara, pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, Pak Camat beserta Ibu Bupati yang setelah pulang yang kami hormati, murid-murid, santriwan, santriwati dekat perawan, awas hati-hati. Takut tabrakan, mon murid tabrakan ni kan mon orang tabrakan piok, mon motor tabrakan piok ke dalam, mon cowok bi cewek piok tabrakan piok keluar, alias bunga melempung di tengah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang hadir pada sore hari ini yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita berjumpa, alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan perjumpaan ini bisa membawa manfaat dan maunah dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang hadir saat ini diampuni dosanya oleh Allah, amin Allahumma. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah apapun bentuknya, amin Allahumma. Mudah-mudahan iman kita dibawa kalau kita mati nanti, amin Allahumma. Mudah-mudahan ditambahkan rizki oleh Allah, banyak halal manfaat barakah, amin Allahumma. Doa yang kedua, mudah-mudahan semua ahli kubur di alam barzah karena adanya pengajian Maulid Rasul pada sore hari ini, mudah-mudahan diampuni dosa mereka, diterima amal ibadah mereka,
dijadikan ahli sorga, amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kula panjenengan bisa mulut alhamdulillah, paling sehat alhamdulillah, palingin sehat alhamdulillah, anak beres kapi alhamdulillah, nyaman ngakan ngedet tedung alhamdulillah, salatullah salam kimadra terbuang ala jidul ala abah tullah salamullah ala yasin billah kana terbuang jidul ala abah kau yang Allah. Oh, kalah kapi. Mahal kau orang melolo ya dikasihan dalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Salam Muhammad. Allahumma shalli sallim alaihi. Barakallah. Amin. Share nih kah? Panitia. Si aku ingin lembaga. Cek gawat tidak nih kah? Gawat le bursar de gulang ayo. Esoting menolong mulai gila. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli sallim alaihi. Salat yuk siap yuk langsung teguk mar cek iki anjak deget. Salatullah salamullah ala rasulillah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah habibillah. Mega pasang. Mega pasang kapi mega. Pasang ngodi kapi. Ngodi kapi. Halo. Terus. Halo. Ngodi kapi. Cek. Odi. Terus. Odi kapi. Yuk ulang boleh. Tuh 2 3. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salami bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oh, keadaan mecaltin keadaan. Nah, kurang teki. Tambah agua. Tak geding kalkin tambah agua, tambah nongkok terbuka penongkok agua. Penongkok kurang teki. Terus terpeng lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Penter guna bu mengkajar itu janti kehadir jangan guna ketahuan. Udah pelatin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Yuk kita berselawat bersama-sama dengan judul Ya Habibal Qalbi. Itu doa 3. Ya Habibal Qalbi ya khairal baraya ya li jita bil haqqi rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah
بدور الهداية يا رسول الله يا حبيب الله جئت بديننا جئتك البرايا يا رسول الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله harapan yang nyata hidup bahagia cinta yang utama di hati selamanya padamu ya Rasul rindu untuk bersama padamu ya Rabbi terkabul semoga engkaulah pujaan hati ya Rasulullah bersinarlah cahayanya kekasih Allah engkaulah pujaan hati ya Rasulullah bersinarlah cahayanya kekasih Allah sama-sama yaumal wiladah kalbidaya lil hidayah kalbidaya yaumal wiladah kalbidaya lil hidayah kalbidaya lil hidayah kalbidaya Allahumma salli alaihi Salam Muhammad. Allahumma salli alaihi Lanjut. Ada apa tuan rumah semungkin sebudana orang mamurot kapi setujan pada amu. Arju syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram Allahumma salli على محمد يا رب صل عليه وسلم في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنعم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد
Muhammad minhum malaikatun tusawwam Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi. Ishfa ila Allah arju syafa'ata min Muhammad, arju syafa'ata min Muhammad. Amin. Kau ngarep syafaat dari Nabi Muhammad. Orang ku aku bu ya juna Allah nang padang mahsyar se ongke ke swarga tanpa hisab benyaan petong puluh ibu. Amin Allahumma. Sekoni nama banyak petong puluh ni ke bu. Sekoni nama banyak. Sekoni sekalebunan pun ila berempah. Kina bangki. Sekalebun sekecamatan pun ila berempah. Kina bangki. Nopo le bupaten. Isdadan Nabi Muhammad bi sahabat. Ya Rasulullah. Isdada ilallah, isdada ilallah, isdada ilallah. Qalil sekoni ku ni kepetong kono ibu nika isdada ilallah. Asojud Nabi Muhammad. Ya Allah, tambahi umatku ya Allah, asojud kaujunan ya Allah. Tambahi ya Allah nyon tambah petong kono ibu nika sekoni. Oh iya. Tambah na pole petong kono ibu. Amin. Allahumma. Petong kono ibu kali petong kono ibu. Tung situng oleh petong kono ibu. Dari petong kono ibu oleh tung situng oleh petong kono ibu. Amin Allahumma. Kalkulator bitong. Amin Allahumma. Qalil jangan sahabat minta tambahan boleh, minta tambahan boleh na Gusti Allah. Qalil minta tambahan na Gusti Allah. Izdada min Allah. Minta tambahan na Gusti Allah. Asojud oleh Nabi Muhammad ya Allah. Cepet dekat Nabi Muhammad aku lebih panjenengan. Berjuang lagi. Oh din kok aku nang akhirat. Izdada min Allah. Minta tambah dari Gusti Allah. Minta asojud oleh Nabi Muhammad. Ditambah oleh petong boleh. Alhamdulillah. Petong puluh ibu kali petong puluh ibu kali petong puluh ibu telur kali petong puluh ibu kali aki petong puluh ibu banyak miliaran triliunan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mantar pada beratus mangken Gusti Allah. Kalau ada pada gue lebih panci dengan sagolong mangken. Saya tanpa hisab langsung ke swarga bers pada bendap-kedap. Amin Allahumma. Bodoh orang ku aku ke swarga dikasih mangkat pada bendap-kelap tar kalbarqil khatif pada bendap kelap kedep tar depak. Bodoh boleh ngeber, bodoh boleh berkak, bodoh boleh jalan biasa, bodoh jalan rangka, bodoh jalan gersot, berjalan napang. Fihi maqariyadh minan nar. Nang tete gele benak tol bentol apa neraka bu. Tol bentol semua juga geroreng gele. Fi ahaddu minas sayfi wa aliyar min sya'ri. Tete sele betena ku lebih panjenengan. Le tepesen ben obu selamber. Ta cuman ben pedeng. Langkum semakin bola situng ki tepesen. Sele betena ku leban panjenengan kapi ku aku ya junan Guste. Ya junan Guste. Mangkan apa hebat aki molotan mulai gele mangken molotan di ke super. Alhamdulillah. Amolot bu atuh pese kana yatim nyata molot pada asedekah kana ngradun nyata molot pada abriin pese ka orang miskin fakir miskin pada nyata molot atuh man minyak kapi pada mangken di ka moloten super moloten masa nikah Fatihah bedah bertada boleh gila Syarfal Anam bertada bada pas solawat bada Fatihah bada Yasin bada tada bada Al-Quran bada tada bada solawat Al-Quran Fatihah bada kapi mulai gila ceramah agama bada tada makin mereka mulutan super lengkap. Alhamdulillah jaring kuda tunggu gula ni ada mulut pada nah mulai pas guna ngak gula kapi bada. Alhamdulillah mulai tandi bu maksaring tandi kini bang kita tandi sekolah berdekat ke masjid bener malam 12 sekolah nama lemak nah
Aduh cerek reng dina. Hah? Lemaan. Pas terus amulat tibi bang seben. Punten. Mulai tibi lain boleh. Sebagian iya sesoki. Beni semono kan adik gula semono oleh sebu lebih. Ki amulat tibi bang sebeng kisah alhamdulillah. Arapa ngaholen kanjeng mun orang biasa ku lebih sampian iya holen setenah ngerti karena hidupnya berjasa iya holen setenah ngerti mun manggil Nabi Muhammad karena hidupnya berjasa keman lahir Nabi Muhammad pahtera alam panik abu pas beda halal beda haram beda Al-Quran beda telasan beda pasaan bener berisra mi'raj ah beda monoton alhamdulillah hirabbil ana mi bid'ah para bid'ah mulad nikah tak bid'ah mulad bu mi bid'ah ana apa cek ngajak orang kang kuwi mau salat cek ngajak orang along-bolong kang kuwi lebur kanjengna cek ngajak orang kang kuwi mencintai nabinya ngain sejarah Rasulullah Ishfa ila Allah ya Muhammad Yawmal qiyamati kai un'am Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Muhammad Ishfa ila Allah mintakan syafaat kepada Allah Yawmal qiyamah nang hari kiamat kai un'am sepaja oleh kenikmatan dari Gusti Allah mun para aulia para ambia tak perlu ke syafaat tapi mun kula ban sampean jering tu sana po tompo apa arca laper kina bangki bodat ada nikah arju syafaata min Muhammad law kuntu artakibul muharram arju syafaata dan ular ngadu syafaat keajuran Nabi Muhammad lau kunta pertolongan ku aku nang aya kiamat lau kuntu artakibul muharram sanajan ason-soson perkara haram perkara bareng kapi bekajah perkara ngocak bekasi atas bekajah apa perkara haram lebot kemetung rasanan lebot selempoi cokote ngak kerbui lebet sekoros ata enggak lajengan lebet soki make soki cer sesoki seta ande ngado saya bagi Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad sesoki cerek sesoki cer Seta andi lam ki ada saya bagi encan seta andi entar soki aniat dematen eson sore dematen madas juan soki lamun kok keluar banyak ada kimna mulut kok mau keluar kan seboreng ku lebu kinuna cara macam konreng soki bu oncengan 1.200 oncengan 1.000 sehabu mati 1.200 sehadir 1.500 ngela telur ku datang hingga telur aduh alhamdulillah dari lebur dah kanjeng nah alhamdulillah laki bini bu tapi lebur orang semangat setuju alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad lau kuntu artakibul muharram isfa ilallah wahai Nabi Muhammad mintakan tolong kepada Allah lau kuntu arju syafa'atah ngarap syafaat dari ajudan ya Rasulullah lau kuntu artakibul muharram senajan kula benar soal perkara haram kamu juga parca laper pejenga parca bareng bakaja bajang ngaparca duhur bajang mun bajang ring gelis keng parca lah duhur satengah lah talanya asar satengah maghrib satengah sobuna satengah salat
dending mata makela jeke ke mata jeke maketa tedung dong ma salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Rasulullah Muhammad Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli Salli alaihi. alaihi. Lanjut. 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 Bejengah bertung tujuan rasanan oh. Nomor 2 bejengah lambat bejengah padahal orang sak bojeng langsung adzan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Adzan Mekah Adzan Mek lain bi adzan gelis lain bi adzan lain bi adzan masjid napa nih kang? Lain di masjid Nurul Hu. Ya lagi. Ya lazul. Saya datang tuh wah kata Allah tuh ngebutuhan. Datang berdua mengeh. Datang mertelo asiman rame ngocak semengih main yang namanya yang ya elah kolong nanti datang lo teloan mai pampan bi iman tarapa iku badat ada aji tak minta syafaat dengan jeung Nabi lau kuntu artakibul muharram asun-asun perkara ha ibu ajang ipanggil ding matangi padahal tak tedung keng dung mah padahal langi ding keng ding mata padahal tak kering keng ring mah padahal tak geus keng geus mah geus nyaman bombo tekaya ke kot bombo tekaya ke songo tepak tekaya ke kotang Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut sampai deki laku du malam jadanan kula mulia kemau sarasanan orang safitnaan orang yatum kabaro ke timur ben jadi kabar arapah ben ketemuan ben selingkuh nah edi mah kok beri ngate laki ditang matre tang matre Wadah tade orang mungkin banyak selingkuh ragara siang malam laku bare kebara ke timur ngakana tedunga jagan tedung antara ke pasar antara wal jual rojak Tega jual rojak hapen pakai kopi sampai ngucek. Pakai kopi hapen sampai ngucek. Sekejap lagi opah mulai jawaban mau ngakan jangan lagi nasi 10 kali lagi gua dibanjir lagi 10 kali lagi. Udah lagi kayak gini abad ada. Abad ada kejap jadi seperti yang kau cakap kira. Copan bus ke copi ke. Allahumma shalli ala Muhammad. Benih pasolawatan ngaki burung pah kerogeng ha semangkin penyakit sangat bahaya nikah ha manfaat di mudarat kebanyakan mudarat manfaat nikah mayu mun terjalanan kepatian uyun kas depak wa budak tabroan uyun kas tahu anu kas tahu manfaat mudarat arasanan dalem bener
asalingkuh ragara abinjengan ragara pisah ranjang ragara setretan rebuan sangkolan ragara bodo tade aduh rebuan tretan sangkolan ya Allah mayit kita eko buraki lako karan koncin kontak mobil ya rapi sampang bedengan di kebu iki tok taduk lak pelak paling bedetung dua mau bitong tak kebuhe aduh mayit dari kadang soki bu si mate CV proyek besar soki mate mayit iki ibu di lencak kita eko buraki kontak ya rap kontak gele sekala IBK benale yer Allahu salli ala Muhammad Allahu salli ala Muhammad mangkana panjenengan ngereng ngobong hidi odi tore ibadah cek lapi boy ngoreng lambe tananga ese tasbih tananga ese subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim monreng lambek tananga ese tasbih semakin orang tanang ese monreng lambek tengala ese alkur monreng semakin ese TV badat ada siang malam TV laku bari ada lakona sholawat rap punya sallallahu ala Muhammad bareng sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah lagu Malaysia udah tinggal ceramah nang Malaysia tinggal berjemaah ke masjid marhabanan kapi kelun sebelum nastara sholat kapi tikiran pas marhaban pas sallallahu ala pas salaman kapi lebur sarah seneng seongko aba-aba ban surban ini aja dengan je teh nik binin kapi bu ngibetas kapi bukan pada kuliah subuh ke Malaysia kuliah subuh kuliah isya kuliah maurib isya subuh kuliah terus nih kak 3 kali ada pondok pesantren nih is kuliah subuh 3 kali imam ibojer imam ini kan ibojer igoji salah igoji ebrin mobil paski napa beriin Roma pada bibi pegawai negeri beriin Roma pegawai negeri persis enggak gula dan salim benar begini Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad ayo bareng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Salawatullah atas anjuran Kustek Nabi sejamul jaan Kaula syukur dekapa ngiran Andi Nabi akati ajunan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nang ikelis mekasen beda pangajian Sapeleen sataretanan Nyupre rahmat dari pangeran Ben syafaat dari ajunan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Malar manter oleh belesan Amin Allahumma Amin Nang suwarga nang seneng Amin Muka balas suwarga na Allah Amin Muka sehat dia balas suwarga na Allah Amin Muka sehat dia balas suwarga na Allah Amin Malar manter oleh balesan Amin Nang suwarga nang seneng Amin Mulati adat kuste pangeran Amin Mantan tepangki serang adat Allah amin Amin Tepangki serang adat Gusti Allah amin Ku aku nikmat terindah nang hari kiamat tepangki serang adat epon Allah subhanahu wa ta'ala Ngulati adat kuste pangeran Amin Ben ajabis daka ajunan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم fil hasyri ku aku nang padang mahsyar manusia ku aku kepada saya itu kapijo ke kapi pasal kompor setung kenangan nyaman padang mahsyar nyamana padang sampian percaya tak percaya terserah laku ada apa laku ende tak ende laku ni kesenin ender ki sampian ende tak ende laku sen ende tak ende laku 2 malam Selasa ende tak ende 3 malam ende tak ende 4 malam terus nikah ende tak ende sampian nikah kiamat be pateh nikah ende tak ende bedah mak tahu tetangkeun mate ring tuana mate empun mate pan mate kina bagi nyaman hak ende tanda kiamat beda ende tanda padang mahsyar nikah beda le saya kata kok kena mulut kapi mangken padang mahsyar Ahmad Dahlan mangken nikah kena ama amulot mangken nikah wulan beda padang mahsyar
terus syafaat teu Kanjeng ebo-ebo kalian hadir kapi menik terus berkat gini Bang Ki mongkon berkat jajan bisa agebay bisa meleh tapi kenceran tada yang acu ada yang acual kence tuh kuna kence ada yang agebay pabrikan kence muntahnya tibi teh beri sarang kuste waturobuha abuna padang mahsyar panika tema matahari sejengkal dari kepala nika saya kataku kapan yaitu abun padang mahsyar ngalkan otak panika bu mata are sekelan dari cetak ya Allah alangkah panasnya aku ya juna Gusti Allah matar selamat abah fil hasyri syafi'una Muhammad padang mahsyar panika sabri syafaat panika Nabi Muhammad umat pada posang tapi pertama kali saya tabung saya sare pertama kali Nabi Adam ya wahai bapaknya manusia isfa'lana tolong ikula tolong Bapak Adam tolong nyampit Nabi Adam guna sengkok tak bisa nolong ke benak sengkok salah sekalian ke Gusti Allah ada erbuan ke Johuldi buang ke alam dunya 300 tahun mular Nabi Allah Adam tak jeling kalangi todus aing teh ngalah Bapak Adam dedih sungai Sarondibe sungai Nil nang India nang kisah teh ngalah aing teh ngalah Bapak Adam ti sungai durin senangis Gusti Allah pas napa nyaman salah sekalian bu sekalian bener minggu lebih sampean son kalih kene bagi kan papole etombu cengke muning cengke panjenengan cengke ki sekan pada ibu di acocok ya ada bungkol ibu cocok kene bagi coba pas cicit aing mata bener ki aing mengatah mengalir terus nikah nikah dadi mangkana salah sekalian Bapak Adam senangis ke Gusti Allah 300 tahun tak ongak kalangi todus ke Allah tak jeling ke matahari tak jeling ke bulan todus ke Allah 300 tahun nunduk mular terus kun salah sekalian deur bujun kau ada dua buana kajuhul Bapak Adam perdenkan leer mau tak mau orang laki mentul leer kini bangki Ibu Hawa ngabi dua mau tak mau mentul ya de bener ki sangkolan Ibu Hawa gaya alhamdulillah Pak Bapak mun naikan tak bu telabu Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad lanjut mangkana bu panjenengan tarifil hasyri syafi'una Muhammad padang mahsyar saya beri syafaat padika pertama Bapak Adam saya sareh ibu mermenungan lepole Nabi Idris Nabi Nuh Nabi Soleh Nabi Ibrahim Nabi Yahya Nabi Zakaria Nabi Zulkifli Nabi Daud Nabi Musa Nabi Isa terus tabung sampai Nabi sampai lekor tak bisa nolongin pas diburing ketipi tabangki sarang Nabi Muhammad fil hasyri syafi'una Muhammad padang mahsyar sampai syafaat Nabi Muhammad isfa'lana tolongin asojud Nabi Muhammad Nabi Muhammad ya Allah asojud Nabi Muhammad tolongi umatku ya Allah nikah panas ya Allah tenggal kali ya Allah aku lupuk bujuk le tema seidek di tema ada sandal lah mati ibu sandal sampean ngantang ibu sandal ada sandal ada opo ada pernah bengkang kapi bengkang sedang Isa nikah mator napa tak todus aku ya Rasul abengkang kapi aku padang mahsyar Aisyah tak mikir todus orang tak mikir Aisyah orang mikir amal lebih tibi ebeng mikir aben lebih tibi mikir abak lebih tibi tong gele ke Mekah aku mikir orang tidak ke Mekah haji umroh bersih umroh bodoh saya haji bodoh depan ke Mekah tak mikir orang mikir abak terus selamat kini bangki engki bodoh orang ku aku bu pelon ken keke lah
bodo orang penonkan betes bodo orang kelak penonkan tak otoh bodo orang kelak penonkan tabun bodo orang penonkan dadana bodo orang karam bi pelon TV ya Allah tetangkan tak karam setinta karam lebih nyaman sulit solawatan alhamdulillah istighfar alhamdulillah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi padang mahsyar pani kebusa ketakok gule panjenengan lain dek nerakan lain aduh ndak tanda neraka bedah ndak tanda swarga bedah ndak tanda tete bedah ndak tanda malaikat bedah ndak tanda jin be ndak tanda Allah punika be ndak tanda malaikat be ndak tanda punika Nabi Muhammad ku aku be amin Allahumma sabri syafaat cuma Nabi Muhammad munjil khalaiqi min jahannam ku aku beda saya mau selamat neraka jahannam pada Nabi Muhammad nika munjil khalaiqi min jahannam saya mau selamat umat ku aku neraka jahannam pada Nabi Muhammad bodo orang oke dibudi ke swarga la purse kapisan kan kor apa jeung ke swarga amin kor apa jeung ke swarga makanya sampean tujuan dah ya kor apa jeung swarga amin Allahumma pon akhirah beda orang oke dibudi ke swarga reng-cerengan ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman Allah ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman acereng ajazi'na am sabarna malana min mahis Allah ajazi'na am sabarna kok mekacereng tek dingaki malaikat pakun tek tolongi am sabarna nang kok tek dingaki ada ikhtak malaikat nanang uskut nang cereng-cerengan ban ajazina am sabarna malami mahis kok pakun tek reken bi malaikat pakun kok ya tek temu malaikat pakun nang dina akhirah perang ben Nabi Muhammad ki berdekaren umatku leh reng-cerengan nikah sariaki mereka Jibril langsung mereka Jibril mangkat nyari neraka lavo ekar-kar kapita de esare neraka sakor tada esare neraka hawiyah tada esare neraka hutomah tada esare neraka hamiyah tada esare neraka sa'ir tada esare neraka wail tada fawailul lil bareng fawailul lil nalladzina hum an salatihim sahun
fawailun neraka wel alladzina hum an salatihim sahun sepe jeung enteng dan gelek ding mata ngi makanya jaga tamu ke mata aja mata kering yang ring mager sahun enteng juk toju HP tok juk toju terus juk toju pakun sejuk toju sewal jual si atane saya terkesaba saya naman bako larang muda bako dah tulat ya dengan sampean mun sero ngidingaki sero bojang tangi dingaki gini apa nggih tawas Allahu akbar mun Mekah bu Allahu akbar Allahu akbar mangkat kapi persen abu ya jangan gula ana askar wahid miliun kok mulai sejuta maafi bait kita itu tutup kapi itu kur kret tutup kapi itu kur adan torot adan tutup kapi itu lain bi gelis Allahu akbar lauga kebajengan melesari ini toron tak toron bu jamat melesari ini toron melia apa boleh melia sabun toron melia sampo melia odol toron tak toron Allah mau kisah bagi Mekah melia semiliar melia berapa melia sejuta melia maafi buat kita kok yokom kok bintang negara yokom bu tak berjemaah ya tahun le toko si Mekah tahun le yokom Allah itu tutup saya baba kulit tutupin biar ambing udah ngala aduh melia rumah pengaruh jaga aja Arab aduh jempok gula lebo jalam yah talim benar tak mati aduh cek lebo cek tak mati kedung tak mau cek boleh ngara jung saraan ngara aduh cek yang kelam pinang anak santre pegemat di menobar kelam pin santre kecok lebo di budi Allah astagfirullahaladzim mulai Mekah bu kuni topoin selimut itu dek ngala itu abu rambing dek ngala kuni tutup toko ceret diken jeruk tidak ada orang tidak aki ada teto hui tidak aki dia ada orang ngala ada orang ngah lain bidina cek mak semak cek bejo sandal boleh luar lober Jumatan sandal gedeng pulang gini khotbah pakai Jumat ittaqullah ayyuhal mu'minun patakok Allah buang secoba kalak sebagus sandal tibi japet di roman ang nama sandal rindi pangala rindi badat ada sapaan bodoh boleh Jumat nangis imam khutbah ittaqullah wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun nangis bukan anami nangisan kan jengkun saya khutbah pada bimbin jengkun gula seelang jengkun saya khutbah pada jengkun bimbin gula seelang nyakam bin benih hosok siapa jang benih ho nyakam sok pada bijanggun ban satiti bodoh ada hati sedangis benih hosok nyak janggun nembin pada bi mawaroya janggun nembin elang janggun panangis hosok ittaqullah haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun ayyuhal mu'minun manangisan apa janggun sehat pada janggun nembi kuda seelang Allahumma salli ala Muhammad lanjut pon esare neraka jahair esare neraka laduan neraka sakor kedui kapi neraka hawir kuhutama neraka sair esare tapi tada mandi anak deh bici yang mesair kena ada Al-Quran mah nemu sair yang mesaknya neraka hawiyah itu wah lang ada Quran encan kena Al-Quran genteng nyamai kok bah nyamai hawiyah neraka hutama Allah
barokah ke makai makin Dahlan. Makai saya ada kisahnya mana? Hah? Ki Mansur, Ki Mansur. Ki Mansur. Maskur, minta dia pakai maskur barokah. Minta barokahnya makku dari biaki luang 20.000 tak rapah. Insya Allah muda 20 kena. Nek kita barokah mun 20.000 jin sekoni barokah. Mun seketemu pendenan, Allahumma shalli ala Muhammad. Tahu deki dia nyelim ke nyaya panja. Corak aja bisa selingaki corak letak nyelim masakan. Aduh muncan sasalaman tanang elek pale. Tiga congu ada apaan sangat. Tidak kalau orang gelis ceren beleteng roh. Paling deki lebu camat. Dengan mujamat sekut dengan beri anda gula. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Debun kanjeng Nabi, man sofaha adiman fakanna ma sofahani. Pasir-pasir orang acabis dari Rasulullah, acabis dari ngalem, asalaman kare ngalem, pada salaman serang Rasulullah. Ya kengkan sanangkit kan kulit orang ibu beri pen lampen. Oh salam penan mentero berokah. Ceknya banyak lampenan rabi-rabi dan lamber. Ratos. Akeja. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat le sampean letak rawat begini ya utang lah belekaran. Ai lain saya kode na jotang kapir ya ri rok lu bilu kapir. Lain saya kode orang mun tak rajotang bu tak bilu bu cengar. Tahu bu jamat ronjo tadi otang arah cengar coran. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut ongguan tak boleh mana siapa jangan asar saya tanya pon. Allahumma shalli ala Muhammad pon Nabi Muhammad makon minta syafaat ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ajar ya Hanan ya Manan ya Rahim Rahman ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman. Nang mahsyar arena panas bentapelkaan nyone parisa inuman dari kolana ajunan ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman nyona angkep umat ajunan dari samangken sampai pareksaan nyon tetep jalan ajunan sampai totok akhir zaman ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman nyon syafaat deka ajunan serta nginum kola ajunan nyon sarang ajunan dak suar ke tempat kanikmatan ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman. Allahumma Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sari neraka lago tada neraka sakor neraka hawi neraka hutam neraka sa'ir tada kapil neraka wel tada wailul neraka wel kan nengah orang sebeng nimbang nipu bertada dan nimbang bakoh nipu nimbang beras nipu mun ngolak di orang kalak belambel bertada poster bakoh pah kalak kon segelukon bertada
fawailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin Allah. alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun Allah. wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun Allah. ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun Allah. liyaumin 'adzim. Allah. Wailun lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang menimbang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, menimbang ka yang lain norangin bertada nyetot tempongane ke orangin sagondang do gondang bertada sapergem menembang beras sepergem do pergem telo pergem kali aki sa bulan kali aki sa minggu setahun kali aki sa umur edi berem pasti dina sik kecok deur mesti babeli aku idin Allah ki berat ta berat ki wa idza kaluhum wazanuhum yukhsirun orang gelamunan umpang ka orang-orangin awazanuhum yukhsirun ala yadhunnu otabamun aban ngolak ke dinoreng kalah ibu banyak bertada mun jual aban mun jual ka oreng pasakoni mun ngolak ke dinoreng ilah kalah bertada ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, mereka tidak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan besok di hari ba'ats yaumin azim nang padang mahsyar pada hari al-qari'atu mal qari'ah wa ma bareng tu 2 3 Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ainil manfush fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. al-qari'ah arikia mal qari'ah apa hari kiamat dia wa ma adraka mal qari'ah tahukah engkau apakah hari kiamat itu yaum yakunun nasu kal farashil mabthuth manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan pada keper ngabur jedor langit ini kamu treto dor lap cetar pas angin tasek ogo kedorot puas suat jaring tsunami tok bentak tak kuat kita bangke tsunami lama ten nang Aceh aebuan atau senebuh kita bangke tsunami kun aing tok ogo aing tasek ogo kedorot ni kesemateh nang Aceh sebon disebut lah atau senebuh semakin lumpur lapindo gunung bu mangke nika orang langung siwan berpan lomber kita bangke mangkane kemal tu kapi gunung letuk yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin orang sesa nyosoen mun kiamat bojin nyosoe gegor jedor bojin kalto wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha orang sedung kandung ngeberberkak buru bojin kalto bojin ngal keluar gegor rembit gesah ngantuk bojin alontak gegor tek temo bojin gegor tek temo terus wa tadau kullu dzati hamlaha wa taron nasa suara orang pada bik mabuk wa ma hum bisukara benih keng mabuk dia walakinna 'adzaballahi syadid tapi azab Allah sangat pedih. Allah mesti tanya po kiamat amin
Tina bu ban on lan cang ngomor tanya kiamat empon. Rawat gina pengki ada ring aden. Ku aku mulai tada ring aden kiamat. Semakin ring aden ki posa. Alhamdulillah. Ki tangi kiamat. Yana maloren kiamat 2013. Oh, manusia bisa kebayin itu lagi. Nabi Muhammad tak tahu. Gina pengki masa kiamat lepara sama Rasulullah ada bu kiamat lepara semakin boleh cung paraan tanda ndak ada kiamatnya banyak reng laki nih mebi ada banyak reng bini kayak malah benak gigolo ada tahu gigolo sontel laki betul bini lebih asa sontel laki gini bangki banyak orang acak pacaan rosak pasar acak pacak beda orang apa nyaman apa kon la tanten lepas mungkin Keng kibi Allah yang ada ki banyak, alhamdulillah. Ya bajang ki banyak, alhamdulillah. Ani kebu al ilmu hayatul qulub. Ilmu hayatul. Ani kasih bisa maudi pada pengajian roten. Ani kebu sih bisa kiamat. Amin. Allahumma al ilmu hayatul Islam. Al ilmu hayatul Islam. Ilmu saya bisa maudi do Islam pada ilmu ni kebu. Contohnya pengajian ki rameh, alhamdulillah. Mulatan kiramih alhamdulillah orang aduan kiramih alhamdulillah yang berjemaah ki posa alhamdulillah ini ke bu al ilmu hayatul Islam saya mau di agama Islam madrasah nikah LPI Nurul Huda